Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc on va essayer de faire une petite présentation sur la méthode ميريز. نقوم بتذكير بطريقة ميريز. إذن طريقة ميريز لها مبدأ الفصل بين المعطيات والمعالجات والتي تتم على مراحل كما أشرنا سابقا. Autrement dit, la méthode de Méris se caractérise par la séparation entre les données et les traitements, c'est-à-dire les tâches. On a deuxièmement le MCD نموذج تصور المعطيات يتكون من العناصر التالية: إذن واحد الكائنات، اثنين الرابطة، ثلاثة التعداد. الكائنات هي عبارة عن وصف حقيقة ملموسة أو غير ملموسة والتي تتميز باسم والمعرف والخصائص. Autrement dit, une entité se caractérise par une réalité matérielle ou immatérielle. Elle se caractérise par un nom, un identifiant et les propriétés. إذن في هذا العنصر هذا نقوم بإعطاء أمثلة، مثلا حقيقة ملموسة مثل التلميذ أو الطالب إلى غير ذلك، ثم الحقيقة الغير ملموسة مثل على ذلك مثل المادة، المستوى، السداسي والثلاثي إلى غير ذلك. لدينا المفهوم الثاني اللي هي الرابطة أو بيان لاسوسياسيون، لها دلالة والتي تربط مجموعة من الكائنات. إذن الرابطة دورها هو ربط مجموعة من الكائنات ليزونتيتي. نميز عدة أنواع من الروابط. لدينا رابطة ثنائية، رابطة ثلاثية، ورابطة رباعية. إذن قلما نجد هذه الرابطة. في حال وجود هذه الرابطة ينبغي تفكيك هذه الرابطة إلى روابط أقل، معناتها رابطة ثلاثية أو ثنائية. لماذا؟ لأن الرابطة الرباعية تصعب في عملية المعالجة. رقم ثلاثة، المفهوم الثالث اللي هو التعداد، الكارديناليتي، يتميز بالتكرار الموجود بين الكائن والرابطة، ستادير لي ريبيتيسيون تاع العنصر اللي هو الكائن أو الرابطة. إذن الشكل نتاعو على شكل رابطة ثنائية، ستادير تميز بالقيمة الصغرى والقيمة الكبرى، ستادير مين وبيان ماكس. سوف نرى هذا من خلال الأمثلة الآتية إن شاء الله. إذن طريقة نقوم بتذكير طريقة ميريز تنقسم إلى قسمان، صح التعبير، قسم المعطيات والمعالجات. ثم نموذج تصور المعطيات يرتكز على العناصر التالية: الكائنات والروابط والتعداد. نمر الآن للمفهوم الثاني طريقة ميريز. قلنا لي كلي كونديدا، كلي بريمير، كلي كومبوزي، بمعنى المفاتيح المرشحة، المفاتيح الأولية، ثم المفاتيح المركبة. La question qui a été posée: quelle est la différence entre les trois clés? On commence par la première clé, clé primaire, un ou plusieurs attributs qui identifient de manière unique un enregistrement ou bien une ligne. بمعنى المفتاح الأولي دوره هو تحديد التسجيل في الجدول. نقوم بإعطاء أمثلة. إذ المثال الأول: numéro de client، carte d'identité nationale، code fournisseur، identificateur d'étudiant، ايميل إلى غير ذلك. كل هذه الحقول يمكن اعتبارها مفاتيح أولية. نقوم بإعطاء مثال ثاني: numéro de patient، numéro de sécurité sociale، numéro de facture، numéro de client. On a également code étudiant bien code élève، code matière et nom prénom sont considérés comme des clés بريمير. إذن كل هذه الحقول كذلك يمكن اعتبارها مفاتيح أولية. نشير إلى أن اللقب والاسم كليك كومبوزي مع بعض يمكن أن تشكل مفتاح أولي. هذا عن المفاتيح الأولية. نمر الآن إلى المفاتيح المرشحة، c'est-à-dire les clés candidats. Un ou plusieurs attributs peuvent être qualifiés d'une clé unique dans la base de données pour chaque table. بمعنى المفاتيح المرشحة يمكن أن تتكون من عدة مفاتيح. مثال على ذلك: numéro d'élève، nom، email. إذن كل هذه الحقول يمكن اعتبارها مفاتيح مرشحة. Ce sont des clés candidats. Troisièmement, on a les clés composées. Les clés composées contiennent deux clés au plus. بمعنى المفتاح المركب يتكون من مفتاحين أو أكثر. أمثلة على ذلك: المثال نيميرو ديلاف كود ماتير، المثال المشار إليه مسبقا، سيت كلي. يدمج بين المفتاح نيميرو ديلاف نيميرو كود ماتير، يدمج هذه المفتاحين هذو
يمكن اعتبارهم مفتاح أولي في الجدول نوت كما أشرنا إليه مسبقا. لدينا مثال آخر numéro de commande, numéro de produit, c'est une clé composée dans la table ligne de commande. إذن هذا عبارة عن مفتاح مركب ويمكن اعتباره مفتاح أولي في الجدول طلبية ligne de commande. إذن on va faire une comparaison entre la clé primaire et la clé candidat. La clé primaire c'est une clé بينما المفتاح المرشح ليس بالضرورة أن يكون مفتاح n'est pas obligatoirement une clé. La deuxième comparaison لدينا المفتاح الأولي c'est une clé dans une table عبارة عن مفتاح أولي في الجدول بينما المفتاح المرشح peut y avoir plusieurs معناتها ممكن أن يكون العديد من المفاتيح المرشحة تشكل مفتاح مرشح. لدينا مقارنة ثالثة المفتاح الأولي لا يمكن أن يكون معدوم معناتها نوت نول بينما المفتاح المرشح يمكن أن يكون معدوم. إذن هذا عن مفهوم الأول نتاع طريقة تميريز. طريقة تميريز تتميز بثلاث مفاتيح الأكثر استعمال اللي هي المفاتيح المرشحة ثم المفاتيح الأولية ثم المفاتيح المركبة. سوف نمر إن شاء الله إلى مفهوم آخر. إذن سوف نتطرق إلى المفهوم الثاني من مفاهيم ميريز اللي هي الكائن النسبي والكائن التام. Autrement, l'entité faible et l'entité forte. D'une manière bref, l'entité faible ou relative qui dépend d'une autre entité, elle caractérise par les cardinalités 0,1 ou 1,1. بمعنى الرابطة النسبية تتعلق بكائنات أخرى وتتميز بالتعداد من نوع 0,1 أو 1,1 وهو ما نعبر عنه بالابن فيس. بينما الرابطة التامة autrement l'entité forte caractérise par les cardinalités 0,1 ou 1,1 وهو ما نعبر عنه بالأب. 0,1 ou bien 1,1 معناتها 0,1 هي القيمة الصغرى و 1 عبارة عن القيمة الكبرى معناتها التعداد على حسب تكرار الكائن معناتها 30 ولا 20 على حسب تكرار الكائن. Voilà. On va donner la base de données gestion de notes passée contient deux associations. On a l'association faible-forte entre les entités élèves et groupe. C'est une association du type faible-forte. Et on a également la deuxième association, c'est l'association forte-forte entre les entités élèves et matière. Voilà. On va donner un exemple sur le MCD pour illustrer les concepts. On a la base de données visite des patients qui on va expliquer le MCD. On a l'entité patient qui caractérise par numéro de patient et civilité. On a la deuxième entité visite qui caractérise par numéro de visite et les autres champs. Et on a l'association passée. C'est une association vide. وهي عبارة عن رابطة فارغة. لماذا؟ لأنها لا تحتوي على خصائص كما نرى على الشكل. إذن هذه الرابطة من نوع أب ابن. C'est-à-dire c'est une association du type père-fils. Donc on va faire une transformation ou bien un transfert entre le MCD et MLD. On va appliquer les règles de passage de MCD vers le MLD. On va appliquer la première règle اللي هي القاعدة رقم 1. نقوم بتحويل الكائنات إلى جداول ومعرف والمعرفات تحول إلى مفاتيح أولية والخصائص تصبح حقول في الجدول. إذن هذه القاعدة رقم 1. القاعدة الثانية إذن هذه الرابطة من نوع أب ابن كما أشرنا سابقا. إذن في هذه الحالة نقوم بحذف الرابطة passée. C'est-à-dire on va supprimer l'association passée carrément et le numéro de patient, c'est-à-dire la clé primaire de numéro de patient migre vers la table visite. Voilà. Et on obtient le schéma relationnel suivant.
Le schéma relationnel suivant. On a la première table, c'est table patient, caractérisée par le numéro de patient et civilité, nom, prénom, date de naissance, rue, ville et téléphone. Et on a la deuxième table qui caractérise par numéro de visite, c'est une clé primaire de cette table, et la clé étrangère, numéro de patient, qui vient de table patient. Et on a les autres champs, date de visite, taille, poids, symptômes, prescription et diagnostic et prix de visite. Donc on peut donner directement la description de base de données. On a la première table, c'est la table patient qui caractérise par numéro de patient, taille 20, type texte. On a civilité, taille 1, c'est-à-dire féminin ou bien masculin, c'est-à-dire on a un seul caractère, type texte. On a le nom, prénom, taille 30, type texte. On a date de naissance du type date. On a rue, ville, la taille 50, c'est-à-dire la réservation mémoire, type texte. On a téléphone, taille 30 caractères et type texte. Et on a la deuxième table visite qui caractérise par numéro de visite, taille 20, type texte. On a la clé étrangère, numéro de patient qui caractérise par 20 caractères, type texte. Date de visite, type texte. Et on a la taille. La taille, c'est taille et poids, type numérique, عدد حقيقي. On a symptômes, diagnostic et prescription, taille 50, c'est-à-dire la réservation mémoire, et type texte. Et on a finalement prix de visite, type monétaire, معناتها عملة نقدية. Un travail à faire, Inch'Allah, on souhaite créer une base de données, visite des patients, on change, on prend en considération les propriétés suivantes, c'est-à-dire le numéro de patient, codé sur 3 lettres et 4 chiffres. Date de visite, c'est type date heure, format date abrégé, et on a taille et poids, type numérique, c'est-à-dire réel simple. On va préparer, Inch'Allah, cette base de données. C'est l'objectif, Inch'Allah, de la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.